为摄氏0度。由于温差较大，我们建议您在下机前适时的增添衣物，谢谢。Ladies and gentlemen, we'll be arriving at Paris 0:40 a.m. It's also the local time 5:40 p.m. The ground temperature is just 0 degrees centigrade. Later, please follow our flight attendants to finish our cabin check-in. Thank you.飞机已经开始下降，谢谢您在这段旅途中给我们的支持。现在，请您系好安全带，收起小桌板，调直椅背，打开遮光板，取下耳机以及连接在座椅电源上的数据连接线，妥善存放笔记本电脑等大型便携式电子设备。系上洗手间将在稍后停止使用，谢谢。Ladies and gentlemen, we will start to descend in 2 minutes. Please fasten your seatbelt over the window shade. Put the tray table in place. Place your seat back upright. And unplug your headphones and electronic devices. Please make sure the large ports for electronic devices are stored properly. The lectures will be closing soon. Thank you. 好，
我
即将着陆，请再次确认安全带已经系好，手机保持在飞行模式，谢谢。Ladies and gentlemen, we're ready for landing. Please make sure your seatbelt is securely fastened, and keep your cell phones on airplane mode. Thank you. 好，
士们、先生们，我们已经抵达了目的地。为了您的安全，请保持安全带系好，直到系好安全带指示灯熄灭。待飞机停稳，在您打开行李架时，请特别留意，以免行李滑落。下机前，请再次检查您座椅周围，确认已携带好所有的随身物品。感谢您搭乘了天河联盟成员中国东方航空公司班机，期待下次旅途再会，谢谢。Ladies and gentlemen, welcome to destination. For your safety, please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign is known. When opening the overhead compartment, please take care to ensure the contents do not fall out. Before leaving the aircraft, please be sure to take all of your belongings with you. Thank you for flying with SkyTeam member China Eastern Airlines. See you next time. Thank you. Mesdames et messieurs, nous venons d'arriver à destination. Pendant que l'avion roule sur la piste, nous vous prions de rester assis, de garder votre ceinture de sécurité attachée et votre portable éteint jusqu'à l'arrêt complet de l'avion et l'ouverture des portes. Lorsque vous vous apprêterez à quitter l'appareil, merci de faire attention à une chute éventuelle de bagages lors de l'ouverture des coffres. Nous vous remercions d'avoir choisi China Eastern Airlines, compagnie membre de l'Alliance SkyTeam. Tout l'équipage vous souhaite un bon séjour et espère vous revoir très prochainement sur l'un de ces vols.
士们、先生们，本架飞机还在继续滑行，请您回座上坐好，并保持安全带扣好系紧，谢谢。Thank you. Bye bye, thank you. 来，主任。Allô. Un peu français, Excusez-moi. y a pas de souci.